Namaskar, I'm Intelidas, welcoming you to Ahombatore. At around 10 am today, two turtles were released into the pond at Tudalakawityan in Tejpur. According to reports, snake expert Sir Burkutiki was informed today by Sajid Ali from the Diputa and Tankeshwar Bora from Bambarpati in Tejpur about the two turtles that were rescued from a dangerous situation. Soon after, both individuals arrived and handed over the turtles to Burkutiki. It is noteworthy that Burkutiki was impressed by the nature-loving spirit of the two individuals and honored them with a traditional gamusa. Additionally, Burkutiki urged the public to protect animals in distress in this way. itu halnya free dah. Pani pani mulai jamu. Ya tutup dah. Ya duta itu mana কথা পাতিছে. Kora pani sini. এখন ফটো লোৱা। ইয়াৰ দুটাক চিনাকি কৰিছো দুইটা চাই ল। দুইটা ধুনীয়া কাছ। আহা। এই ধুনীয়া কাছ। সাজিত খসাকৈ ধন্যবাদ। আৰু এইফালে দং আছে দা। বহুত বহুত ভাল লাগিল। এনেকৈ আপোনালোকে বচাওক সদায়। আমাৰ এতিয়া যাব চাব দেই। এইখন লাগে। ইস তাৰে আগতে যোৱা। এতিয়া কিহে গুছি গলা? কিহে আগতে গুছি গ'ল? সেইটো ডিপুটা পাইছে দূৰ পাইছে যে। চাইছে কিমান সুন্দৰ লাগিল।